नमस्कार। आज आम करवा सुजी पोड़ पिठा। साधारणतः अरुआ चाउल गुंडे हुए कि आम आज सुजी रे करवा। किछि नड़िया कोरा, किछि कटा छोट छोट पीस होइथिबा नड़िया, गुजराती कला मरीच, तेजपत्र गोटे, गुड़ किछि अल्प, कटा छोट छोट खंड होइछि काजू, किशमिश, अदा गुंड, गुआ घी, क्षीर, आउ गोटे गिना सुजी, आउ किछि चीनी, आउ लुण पकेबा, गोटे ग्लास पानी देवा। आमर गैस रे पानी गरम होची। आमे पोड़ पिठा पिंगा मसला किछि रेडी करिया। किछि किशमिश पकेबा, कठा आमे पोड़ पिठा पिंगा मसला रेडी करिया। किशमिश पकेले, कि कटा काजू पकेले, अदा कटा अदा आगुरी गुंड करके रखी गुंड किसी परिमाण रे पकेवा। गुड़ पकेवा, जे जेते मीठा खाइबो से अनुसार भी मीठा पकई पारिबो। सबको मिक्स करिया। हमर मसला रेडी हो गला। यदि मीठा अधिका जी खाइबो से भी अधिका मीठा पकई पारिबे। मसला रेडी हो गला। देखो हमर पानी फुटिलानी। आमे किछि पानी काढी दबा, पर दरकार हेले दबा। स्वाद अनुसार लुण दबा, चीनी 3 चामच दबा, कटा होइथिबा नड़िया को ऐड करिबा। जो गोलमरीच गुजराती गुंड पकेबा, तेजपत्र चिरिकी पकेबा, बास्ना आसो। गोटे चमच गुआ घी सब गोलेगा। किछ समय से फुटिले आमे ता धीरे सुजी पकेबा। काजू किशमिश की भी दबा, ये अदा गुंड को भी दबा। धीरे धीरे सुजी पकेबा, गोले गोले चलवा जमी सुजी बिंडा न हुए। आंच को कमे दबा, पोड़ी जीव तल। पानी बदल आम क्षीर दबा, टे टेस्ट लगे। हम से अठा देखो आगे सुजी हम अठा आसीगले जानवा आमर सुजी हो गला। देखो अठा हो गला। आमर सुजीर जंताटा प्रस्तुत होगा। बंद करदे। ये जंता को आम टे नरम करने ये जो क्षीर टे गली धीरे हाथ कर चकटिया, ये सॉफ्ट हो। दी भाग करवा। टिके टिके घी दबा ता धीरे।
ପରେ ତାକୁ ଏଇଭଳି କରିଦେବା। ଅନ୍ୟ ଖଣ୍ଡକଟାକୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଚକଟିକି ଘିଅ ମାରିକି ସେଇଭଳି କରିବା। ତୁମେ ଆଞ୍ଚ ଦେବା ଗରମ କରି। କଡ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, 1 ଚାମଚ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେବା। এইভাবে କରିଥିବା ପିଠା ଗୋଟିଏ ଗୁଳାକୁ এইଭଳି ଆମେ କରିଛେ କଡ଼େଇରେ ରଖିବା। କଡ଼େଇର ଆଞ୍ଚ କମେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ମଝିରେ ପୁର ଆକାରରେ ଦେବା। ପୁର ଦେଲାବେଳେ ଏମିତି ପିଠା ଦିହରେ ଚାପି ଦେବେ, ନହେଲେ ସେ ସବୁ ବୋହିଯିବ, ତାର ରସ ବାହାରିଯିବ। ଚାପି ଦେଲେ ପିଠାକୁ ସେଟ୍ ହେଇକି ପୁର ରହିଯିବ। ହାତରେ ଏମିତି ଚାପିବା। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୁଳାଟିକୁ ଆମେ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଇଭଳି ହାତରେ କରିବା, ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଘିଅ ମାରିଦେବା, ମାରିକି ତାକୁ ଆସ୍ତେକିନି ତା ଉପରେ ରଖିବା। ଏଭଳି ଚାପିବା ଦିକର ସାଇଡ୍ ଯେମିତି ଖୋଲି ନଯିବ। ଦିକର ସାଇଡ୍ ଚାପିଲା ପରେ ଆମେ ମଝିକୁ ଚାପିବା। ପୁରା ପିଠା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏ ପିଠାଟି ସେ ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର এই ପିଠା ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇବା। 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ପାଣି ତା କଡ଼େଇରେ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣୀଟାକୁ ଆମେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ପିଠାଟି ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଝାଳିକି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଖୋଲିଗଲା। ଆମେ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା, ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ପୋଡ଼ ପିଠା ଭଳି ଆ ଉପର ତଳଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି।